Ay. Bam, 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 bam. No me gusta. Ahí. Muy arriba. Allá. Muy perfecto. Qué hermoso soy, la puta madre. Ok, vamos a darle. Ay. Previously on Alan Previously en mis huevos, Wake. Alan. Alan. Baby, it was just a nightmare. Alice. Alan. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Bum, bum, bum. Ay, a ver. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué rollo con la de aquí está este pendejo? Good evening, Alan. Are we feeling better now? Are you feeling me? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? Why did you We'll come with reacquaint me? you with my clinic and go Hola over Sammy, everything you hola might have Cream, forgotten. ¿cómo está? Buenas noches. Little walk and some fresh air? Buenas. Yes, it will do you good. Okay. This corridor is for patients. Most of them aren't here Vamos a ver right si now. aguanta mi Jack cuerpo took para them out acabarme el for a juego hoy. fishing trip, Yo espero que sí, yo except espero for que the no. ones who Ya que are mañana no tengo que particularly trabajar ni hacer vulnerable, nada. of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. This way and... Ok. Me caga esta parte porque es volver a todo lento de... Ay, no sé cómo explicarlo. Como que estábamos haciendo mucha acción y todo, y ahorita tengo que esperar a que me cuente pura mamada. X. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. 6 días por el estado del FNAF, sí, pero yo voy a ir hasta el viernes, no voy a ir el mero miércoles. El ar. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful. Me compré hasta un peluche de Freddy. Me estafaron, pero bueno, siempre quise tenerlo.
I know the Entonces, ¿te instinct is to compraste y resist nunca te me, llegó but think o about sí it. te llegó? Doesn't this Porque yo no make entendí. far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in Porque your tú, mind? o sea, es que You're me a dices que te lo skeptic by compraste, nature, Alan. que te We both estafaron, know pero this. que siempre quisiste tener Everything uno, can be dando a entender que explained ya tienes uno. logically. No comprendí muy bien. Apúrate, hijo, quiero ir a la action. Tú no me das action, me das problems. Es que bilingüe soy, su pinche madre. I never get tired of this view. Sí, no, Very hombre, wow, inspiring, qué isn't it? vistas, Cauldron Lake Jesús de spread below Veracruz. us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. 7,900 pesos argentinos. It seems ¿Serían there's qué? a storm coming. Creo que esos serían como Funny, I don't 300 recall pesos there being a mexicanos, mention of creo. that in the weather forecast. Well, no matter. This way, follow me. Creo, porque yo compraba Alan, what I'm juegos telling you is good news. en el Switch con Right la now moneda we're in argentina control. y me acuerdo Every que time you have como... a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. La verdad no me acuerdo cuánto Not gasté, pero fueron como 100 surprising, pesos y considering creo que your fueron como profession. 1,200. Imagination is what you No, a lo work mejor fueron with. 700. Ah, la madre, After entonces all, estaba your caro, ¿no? nightmares. De hecho, me dio la curiosidad. A ver. No, me quedo. 400 pesos mexicanos, a ver. 7,900 pesos mexicanos a pesos argentinos. No, güey. Ah, no, es que puse mexicanos argentinos, no. Perdón, argentinos a mexicanos. Ah, sí, 412 pesos. It's relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, I'm the Hartman one obviously trying to loved his bring own you out voice. of the world His you've words echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug do my it nails by into the myself. palms of my hands to stay You focused. need to Sí, work hijo, with sí. me. Once you accept Qué that, aburrido we es can esta begin the journey parte. towards Por your algo te recovery. mueres en el DLC de Control. Come along. Y sí, Let's Krim, go ya no estás inside. sola. Ya hay alguien más para platicar. Y dime, Krim, ¿qué hiciste hoy ya que no tuviste clases? Now here's the entrance to the office wing. That's for staff only. Scary, You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Yeah, that's right. I got you. Got you Emerson. good. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't Oh. want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay. Sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Este güey. video Elbow strike. games. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve some small creative Ah, la effort, which verga, makes ese him güey. receptive to my therapeutic methods. No kidding. Ah, un crack el Emerson, eh. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Pues pido vacaciones por 3 días a la playa con mi familia. Ah, caray. ¿Cómo que te fuiste de vacaciones? Si nada más llevas un día. No entendí. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are Odin the y Anderson Thor. brothers. Odin and Thor. They had a... How should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. Sí, es They lo que he are, visto, well, que in Argentina, la advanced economía se anda stages of feo. dementia.
Y votaciones no es así. ¿Y tú por quién vas a votar? O sea, yo no sé mucho más que sé que el único que conozco es Milei, porque es el como que más famoso, bro. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Ajá. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Literalmente. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla. We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Okay, regresémonos para ir directo. Hoy es viernes, no tengo clases, y sábado y domingo no hay clases. Ah, o sea, te fuiste hoy a la playa con tu familia I may need por a 3 hand here días. later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how Ok, they get. entendí. Gotcha. Por mi ley, Doc's got me obvio, looking los after otros Wake dos here, candidatos no but se dan una holler if they papa. get Uno es too como el rowdy. presidente de ahora y do la that, otra Birch. parece que no estudia Hey, en su. Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. ¿Por qué no pruebo romperte tu madre, crack? Pero bueno. Vámonos, 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 vámonos. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. Okay. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Va. Wake. O sea, wake. Nada. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Come on. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Es tu dedicación, güey. Un Xbox y el Alan Wake. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? A ver. Well, things are unraveling fast, aren't they? Sinclair looked bad. That wasn't a love test. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. Vamos al despacho del Hurman. El primer de vacaciones familiares en San Felipe y mañana vamos a pasar el día en la playa. Oh, qué chido. Ok,
Qué rico ir a la playa. Digo, yo la The tengo en la markings on the esquina, ¿no? tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his Now, patients. Mrs. Wake, I saw can you Alice's tell me name on about one of them. Alan's problems? For a moment, I couldn't breathe More right. out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Get out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna chew your crazy quack ass to shreds! Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. These were all the pages I had on me. And more. Nada más estoy muy lleno, qué pedo. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al. Now. Let's just... Go! Ah, pensé que iba a decir now. Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability... ¿Cómo llegaste a esta casa? Pues acuérdate que ayer no saben, terminó el juego porque Alan se aventó y lo encontraron ahí. No estamos en una casa, estamos como en una clínica. Clínica. Fuck, uy. Apúrate, apúrate, apúrate. I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. Me asusté. Sí, pasa, pasa. Oh, fuck. Dale. Dale. Ay, no manches. 1, 2. Ahí está. Pero no te apagues, no te apagues. Pum, pum, pum. Otra vez. Eso. Mejor desde ahorita hago esto porque si no puede tardar como más tiempo las cosas. Puedo irnos por aquí ahora. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Aún siguen cosas, maldita. 1, 2. ¡Ah! A ver. Ese fue 1. Aunque yo creo que ya es suficiente para bajar. Let's go physical.
Dale, hijo, dale. Puede ser que por el momento, pero ahorita va a venir más gente, yo espero. Ah, caray. Oh no. Oye. Oh no, man. Vente para acá, cosa. Ah, que la chihuahua. Pero bueno. Dale. Ah, que la... Literal, ¿morí? Ay, güey, gameplay. O sea, de aquí a acá no se movió en un metro. Pero ahí ya me dio 2 golpes en un segundo. Ay, Dios. Pero déjame. Sí, voy. Esta parte del jardín me gusta mucho. No era el típico. No era lo típico del bosque. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al. Look out! La su máquina. ¿A dónde? Dijo el conde. Es que me molesta que... Ay, güey, eso no me dio jamás. Ay. Puras mentiras. Mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Vale. Bien. Todo está muy bien, la verdad. No tengo muchas balas que digamos. Pero bueno. Si yo fuera, yo no estaría aquí. Pues sí, ahí tienes mucha razón. Aquí hay que tener cuidadito, porque estamos en un lugar muy estrechito. Yo volé. Pero estoy apretando el botón de... ¡Ay, Dios! Don't trust Emil. Un laboratorio. Sí. Este rollo del jardín, como laberinto de jardín. Que haya mucho viento, lo de la oscuridad, no sé, siempre me gustó esta parte. ¡Uy, colo! ¡Maldita sea! Montoneros asquerosos, güey. ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas? Vete a tu casa.
Ay, a ver. Aquí habrá algo. Bueno, más o menos. ¿Algo aquí? No, nada. You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm all day long. You get 3 Pana Julio, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? ¡Ay, güey! O sea, tengo que pelear contra este vato y los cuervos. Oh, no. ¿Cómo que no tengo vengar? No me hagas esto, no me hagas esto. Agarra algo. Dale. No. Pero dame. Ay. Bueno, decídanse. O peleo contra una cosa o peleo contra la otra. ¡Épale! ¡Ay, güey! Voy a morir. Es increíble, voy a morir, güey. Déjenme en paz ya, cuervos. Ay. Increíble, güey. De verdad, increíble, güey. Qué molestia, de verdad. No hay nada, no hay nada. O sea, es que de verdad no tengo nada. Entre los cuervos y este güey. Vengan, cuervos. Necesito matar a ustedes primero. Muéranse ya. Pero es que no corras, ¿no? Quédate. Pero te estoy apuntando con la luz. Vete. Fuck. Voy a morir. Es que es increíble esto, güey. De verdad, es increíble. A ver. Intento matar a los cuervos primero. Porque madre mía, güey. Oye, ¿cómo estás aquí tan rápido? Ya casi se puede. Tarda mucho la linterna en cargar. Bueno, ya no hay cuervos, que es lo importante. Dale, Alan, dale. Dale, Zelda, dale. Perdón si ahorita no lo estoy leyendo, porque la verdad estoy muy concentrado en eso. Este vato.
vato. Gracias. He estado ocupando, estudiando, vengo, jeje, pero vengo buen momento para ver este juegazo. ¿Y de qué hablamos? Y la escolta, úsala. Pero no tengo escolta. Ah, entonces te gusta este juego, Julio, porque ya viene el 2, ya estoy con unas ganas. Debo admitir que malamente he visto gameplays de alguna gente que a lo mejor lo consiguió ilegal o X o Y, porque no aguanto el hype de ya jugar el 2. Y me he spoileado de ciertas cosas, no de la historia, pero del gameplay. Pero yo dije, no, ya no quiero ver nada, ya. En una semanita ya voy a estar jugando el 2. Bueno, no, menos, porque se supone que en teoría sale el jueves. El jueves. Ay, la neta, qué emoción. 10 años desde que salió el primer Alan Wake. Y luego el tráiler creo que fue terminando el 2021. Según yo fue en los Game Awards del 2021. Entonces literal va un año 10 meses que anunciaron el tráiler y apenas va a salir. Y lo peor es que lo retrasaron porque supone que iba a salir como por el 10 de octubre o algo así. Pero ¿a dónde van? ¿A dónde van? Sinvergüenzas. La escopeta, sí. Es que no tenía escopeta, apenas la conseguí. Cada capítulo me quitan mis armas y tengo que ir consiguiendo otra vez la escopeta o la pistola o lo que sea. Ay, no. Ay, y sí me dio. Madre santa, güey. La mentira. Mentira, tú me enamoraste a base de mentiras. Okay. Dame balas, bolitas, eso, muy bien juego, muy bien. Es que son unos montoneros. Espero que el 2 no sea así, porque como me cansa que salgan de la nada. A ver. Ok, ahí está esta cosa. A ver qué me vas a dar. Oye, ¿a dónde es? ¿A todo esto? ¿No era aquí? No es por acá. Mi gata me está mordiendo, ¿por qué? Es una buena pregunta, Cream, ¿por qué? ¿Y es una gatita? ¿Cómo se llama? Una amiga tiene una gatita que se llama Cream. Y me recuerda mucho a ella. Oh no, estoy viendo a alguien ahí. Y no solo la escopeta, entonces ahorita va a haber algún tipo de enemigo molesto. Ow! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. No, nada de maybe ya, güey. Well, I slammed it Nada shut de when let's Lasky go showed maybe, up, I don't know. and Can you the repeat the key question? bit's Dale. kinda loose in the lock, so, Se llama Mayla, qué bonito. I'll find it. Don't worry about it. Ya. Déjame mover, juego. Increíble. No me pude preparar para los Hurry up, ataques. Barry. I'm on it. I'm on it. Es que mira este mugroso, güey. ¿Cómo que te subes? Hang on, Al.
me avientan cosas. Ay, Dios. A la madre, pues ¿cuántos son, güey? I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig. Hazte para allá, hazte para allá. Ay, Dios. Here it is! Now the king! Felicidades, güey. Es que, ¿y por qué me mata? Yo tengo un gato que se llama Piggy. Ah, qué bonito. Ay, Dios mío. Ya, güey, ya. Hurry up, Barry! I'm on it! Que la... Es que de verdad, loco, de verdad, qué molestos son. Oh, hey, found a corner! I found it! Ah, no, wait, that's a twig. Dejen de aparecer ya. Here it is! Al, I found the key! Pues dale, hijo. Vámonos. Ay, Dios mío. Jesús Cristo. La figura de Alan atrás, güey. La mamá. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. And I'm gonna live in it. Se llama Piggy, la neta es un bonito nombre. Piggy me gusta risa y también cansinos. Son muy cansinos. Y Pingu, por el pingüino, el Pingu me da mucha risa su nombre. Me gusta. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Ow. How can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Por un momento pensé, creí que era un error del juego. ¿Qué cosa? I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. You just need to find it. Look out! Y otra vez al bosque. Es que este juego, güey, no pueden ponerte en una ciudad o en algo. Siempre el feo y molesto bosque. Por eso me está gustando que el 2, si bien si hay partes de bosque, intentan que no sea el mismo tipo de... Lo mismo, güey, o sea, que haya algún tipo de campamento y cosas aquí. Otra vez perdimos. ¿Y cuántos meses o años tiene tu gato? Bueno, creo que te hablan, Julio. Jeez, it's good to hear your voice. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop. Don't worry, your cutout is fine. Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Oh, yeah. Barry, are you all right? I'm good, Al.
great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? New York City before. La imagen o figura. Ah, ya. You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Ahí te va a ver una parte bien chida porque Barry, hay como un just wait tipo. for me, okay? Hay un tipo de I'm not concierto. staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Ah, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Ay, Jesús. Ay, es que cómo te cansas, Alan. Madre santa. Mi gato, no sé, llegó a mi casa buscando comida y se quedó, no sé a qué familia le pertenecía. Muchos gatos llegan así. Me da mucha risa eso. Ay, 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 ay. Lento, lento. Corramos. Mira, otra vez lento. Que descanse el buen Alan, güey. I needed a light to destroy them to get through. Que de verdad, Alan, es lo que no hay. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous. Güey, en ningún but I had momento no me dieron choice. una nueva linterna. ¿Qué onda? Yo recordaba. O era en el otro que te daban una mejor linterna. Yo recordaba que te dan mejores linternas. Pero bueno. O sea, eso creo que es una mecánica que les falló no empecé. El hecho de que no pudieras como que mejorar tu linterna de alguna manera para que tener más batería o alguna cosa así. ¡Dale! ¿Voy a morir? Voy a morir. Es que es increíble lo mal hecho que está el gameplay, güey, Dios mío. O sea, ¿cómo vas a poner enemigos que son súper rápidos y yo no aguanto ni 2 segundos corriendo? Es que ve eso. Ya morí, literalmente, y cada golpe me baja toda la vida. Malardo el gameplay. Qué bueno que en los videos se ve que sí están mejorando. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ay, Dios mío. Córrele. Che, Alan. Sí, ¿por qué ponen eso de que me puedan aventar cosas, güey? Es que no puedo hacer nada. No, voy a morir. Wow, o sea, es que de verdad, wow, güey. Wow. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ay, Dios. Que no me dan... Ay, olvidé que están con los...
No me dan una bengala, una granada, de nada, güey. De nada. O sea, literal voy a morir. No sé cómo pasar esta parte. O sea, entre que me avientan cosas, son más rápidos que yo, güey. Güey, es que ya están aquí. ¿Qué onda, brother? No te canses, Sara, no te canses, de verdad. Qué molesto eres, que te cansas de cualquier segundo. Y me dan 2 golpes. Increíble, increíble. Es que, güey, este pedazo de gameplay es súper innecesario, güey. La verdad, súper innecesario. El hecho de que mágicamente siempre pierdas tu pistola, güey. No sé, güey. Vaya, hasta que por fin me dieron una mejor linterna. Pero bueno, perdón. No me gusta quejarme tanto. Pero sí me enojó esta parte. Ya intentaré no quejarme en lo que queda del gameplay. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. ¿Cómo tarda en romperse cada cosa de oscuridad? Y eso que tengo un arma, una mejor linterna. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Vamos a darle, vamos, vamos. Eso, vamos. Agarra la escopeta. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of Ay, pero reaching dame the la de farm. corredera, no la de 2 balas, güey. O sea, 2 tiros más bien. Come, qué mamón soy. Ya van a empezar a salir mis tíos. Ya están aquí. Ay, Dios mío, güey. Pero te estoy apuntando con la lámpara. Pero de verdad, ay, no me la Counter Strike. Ay, Dios mío. Mátenme, por favor. Tan difícil es crear un gameplay bueno, no me lo puedo creer. A ver, que vengan, güey. Es que, ¿cómo me respawnas en un enemigo enfrente, güey? O sea, es una tontería, de verdad. Ay, Dios. A ver. Otra vez.
Ahí está, wow. La de no ser montonero se la sabe, ¿no, Nel? Ni siquiera se ve de las cosas cabritas. Es que... es bueno, ya. Güey, ya, por favor, ya, estoy harto, güey. ¿Qué es esto? En 2 segundos ya están junto a mí. Me avientan 50,000 hachas, ¿qué onda? Ya. Pero estoy apretando el botón de correr, güey. ¿Por qué no lo esquivé? Wow. Pues tengo cuidado, pero ya es cosa de que está mal hecho esto. Hello? Anybody here? Hola, madre. Barry! No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? Ah! No! Don't! I'm sorry! Ah! Yo soy un maquito. A ver. Dani. Cariño, I'm home. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? Espérame tantito. Justo estaba, bueno, no, hace rato estaba pensando en mandarte un mensaje. Decir, doctora, ¿cómo está? Pues ando streameando. ¿Me dejas que acabe de tomar? ¿O quieres hablar de algo? Si no, termino. Ok, bueno, en lo que terminas, termino y te marco. Bye. Wow. Ay, perdonen, banda, me habló la polola. Y pues uno tiene que contestarle a la polola. ¿Qué es ALB? Es una mala palabra, no lo digo. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. Esa es una expresión maleducada, ajá, tal cual. Es una abreviación que dice ala y una mala palabra, entonces no lo digas. Ahorita no. Ya después si quieres dilo. Ahorita no. Chao. Hice mullo. En paz descanse. Tú solamente querías ver a tu amigo. ¿Qué güey? ¿Luego? I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. ¿Qué significa? Es como mandar
a alguien a un lugar, ¿sabes? Como vete a la esquina, es así como decir a la y la palabra, o sea, y es como para si alguien te molesta, tú dices, ah, pues vete a quién sabe dónde, ¿no? Es como para alguien que te está molestando se lo dices. O sea, ahorita estaba pensando, Julio, no sé si qué te parece. Creo que este vato era gay y vino a ver a su novio, porque me recordó un poco a The Last of Us 1, cuando el vato lo ayudamos y luego encuentras la nota donde hablan de que, pues de que eran pareja, pero él siempre dijo que era su amigo. Y ahorita este vato está diciendo que es su amigo. Pero, güey, tú vienes hasta acá, hasta un lugar, hasta una cabaña toda olvidada, vas a visitarlo a un psiquiátrico y todo, a un solo amigo. O sea, ¿te importa tanto un amigo como para hasta llegar a morir? Yo no, güey, aunque quiero a mis amigos, güey. Entonces, digo, y en esos tiempos, como el juego tiene 10 años que salió, eran esos tiempos donde todavía, no mames, estaba mal visto ser medio gay. Y en lugar de decir novio, decían amigo. Llégale. Danny, huh? Ciertos, ¿verdad? Como que suena ese tipo de eso de que no quiso decir la palabra, entonces mejor dijo amigo. Güey, ¿soy yo? ¿O alguien suspiró? ¿O alguien está suspirando? Güey, juro que sentí que alguien dijo, ahí está, alguien está como suspirando, ¿no? ¿Qué onda? Granada de iluminación, qué delicia, la de Picia. Okay. Algo que me hubiera gustado de este Alan Wake es que el factor de exploración fuera mejor. Es que los gameplays que he estado viendo del 2 se ve que van a hacer un montón de cosas, de que ya va a haber exploración, va a ser, digo, ay, qué ganas, la neta. El sábado quién sabe cuánto lo voy a poder jugar, porque voy a ir a casa de unos amigos. Ay. Bueno, esta parte me gusta más porque pues, estamos manejando. Y así todo es más rápido, feliz y bonito. Para acá, sí, para acá. Épale. You gotta be kidding. Algo me dice que no es por aquí. Jeje. Tomen. Los odio, muéranse. Como vete a casa. Ajá, es como decir vete a casa, pero de una forma grosera. Vamos a dejarlo así. ¿Por qué no murió? A ver. Ahora sí, ya, gracias. Ahora me hago para acá. Ay, no me digas que no puedo avanzar con el carro. Ay. Como los detesto todos. Vamos. Voy corriendo por el boulevard. Pero bueno. Pueden dejar de aparecer enemigos por un segundo, güey. Por favor, un segundo. Quiero un segundo que no haya enemigos, güey. Que no me estén jodiendo la resistencia. Ay, Dios. A ver, míralos. Es que míralos. Es que son unos cerdos. Toma. Desde aquí puedo darle.
No, ¿verdad? No, no me deja. Maldita sea. Bueno, ni modo 3. Ni modo 2. Y hay otra vez enemigos, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, dejen de molestar. A ver. Mueran. Bueno, ya basta, güey. Ya, órale. A morirse, a morirse. Gracias. Tengo que bajar más que me imagino. Ay, Dios mío. ¿Puedo entrar aquí? ¿Habrá algún secreto por aquí? ¿Por acá? ¿Por acuya? Au. Pues no. I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Oh, ahorita se va a venir la mera vena. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! La mera vena, pena. God damn. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Shut up and shit. A lo mejor esto me lo van a quitar por copyright, pero no importa ya. Ah, ¿cómo arruinas el mood, Ah, pero bueno. Güey, déjenme hacer algo. Maldita sea. No máquina, güey. Qué rolón, güey, qué rolón. Nos vemos, cracks. Fieras, máquina. Oh, jo, jo. Cámbiala. Qué diferencia esta lamparota, padre. Qué diferencia. Dame tu escopeta. Dale, agárrala. Perfecto. Ahora sí a divertirse, güey, por fin. ¿A dónde vas tú, mugroso? Esto es lo chido de Alan Wake. El spawn de los bots está fuerte, aparece todo el tiempo, literal. No! Why do you keep doing this to me? Do it for Barry, please! ¿Dónde están los enemigos? Ahí los veo. ¡Ay, güey! ¿Y este mugre? Ah, ahí vienen a arruinar la diversión siempre.
Quiero pensar que esto es una referencia a Left 4 Dead 2, porque literal pasa esto en Left 4 Dead 2. Bueno, dejen de aventarme cosas. Pero, ¿de dónde sale tanto rufián? Pero, ¿en qué momento se me acercan tanto? Ah, mira, sabes que ya, vámonos. Ya, están abusando mucho. Me voy a esta parte, esta es mi parte favorita. Esta y la parte de la ciudad, mis partes favoritas de los juegos. Bueno, ya, güey, ya váyanse, ya. Qué molestos son. Es modo horda esto, ¿qué, güey? Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Yes, indeed. Bright Falls, rock and roll capital of America. Capital del rock and roll, en efecto. En efecto. Hey, Al! This way to the farm. Sí, no estoy tonto, hijo. Vámonos. Bam, bam, baram, 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 baram. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this Sí, time. la mía también. ¿Puedes pasar por allá? Todavía no, ¿verdad? No, va a ser después. Entonces, a ver, ahorita tenemos que entrar a esta granja. Otra, ojalá se pudiese otra vez. Salto. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. No, You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. La mera ven a estos vatos. Estos muchachones. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff! They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Tonto. Sleep. We all spend a third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? Your dreams first have a way real of writing forcing job. What got you themselves into waking started? life. Was this one of your Vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones. Pensé que podía agarrar algo ahí, no sé por qué. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Ya me agradó el compañero, es que Barry cae muy bien. Porque como es tan tonto, hace que te caigas muy bien. El sinvergüenza del Barry. Épale, ¿a dónde vas, güey? Es que
Es que son bien quién sabe cómo. ¡Epa! ¡Ah, pero! ¡Ay! Oh, no. Pensé que teníamos que irnos por aquí. Ah, no es por allá. A ver. Chico maravilla, a ver. Ya. Fiera, máquina y mastodonte. Ah, que la chihuahua. Ah, lol. Es de los extraños estos. Bueno, quédate quieto, Sonic. Tú, Flash. Como Goku de Dragon Ball. ¿A poco sí, Rey? ¿A poco sí, Master of Puppets? Ah, es que ¿por qué vienen a joderme tan temprano? ¡Ay, güey! Oye, hazte para allá, güey. Vete a tu casa. Ay, esta banda quiere morirse. Qué ganas tienen de morirse, de verdad. Ay, Dios mío. ¿Qué vale? Quiero ver la parte de la ciudad. Yo también ya quiero llegar a esa parte. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Be careful, Al! Ya la mala Deja de acercarte a mí. Ahí nos vemos, Viera. I'm good. Keep your eyes open, okay? Podría haber visto a alguien ahí. ¿Por qué vienen a joder tan temprano? Literalmente. Mi tía la evangélica. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Uno, Boys, dos, how busy are you now? perfecto. Y ahora nos vamos aquí. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Siempre recurriendo a la violencia. Oh, no, ya me acordé de esta parte. Pero ¿por qué tienen que venir enemigos? Que llamen los bomberos que me estoy quemando.
Tengo que matar a fuerza a estos dos. Ahora pues no. Wow, literalmente wow. ¿Te imaginas que hay un jefe en ese lugar? Estuviera interesante que hubiera tenido jefes el juego. Lástima que no tuvo. Pero es que también, por el tipo de gameplay que es, pues no, pero este lugar sí se ve muy zona de boss fight, la verdad. Adivine ¿qué adivino, Cream? Cuéntame. Infórmame. Pero, ábrete. Ah, tengo que irme por acá. A ver. Hola. Ah, es que hay que ir acá. Con razón este vato se ve desde aquí. Todo tiene sentido. Dale. Gracias. Okay. Alguien va a aparecer ahorita. Alguien o algo va a aparecer ahorita. Ah, pues no. ¿Es aquí? Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Vente. Hey, let's go, man. Vente, mastodonte. Eso sigue sin abrirse, ¿verdad? Ah, uy. ¿Algo vas a hacer tú? I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Okay. Looks pretty heavy. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home Crazy then. place for crazy people. Ah, qué rápido llegaste. Oh, me impresionaste. La verdad. Otra vez. Come on, Empujar. one more Vamos. game. Let's do this Esa. thing. No, me persigue el barrio. Nada más quería ver si aquí había algo. Pues para investigar, uno nunca sabe. Que hay una casa del susto mexicana en San Luis. La casa del terror dura 25 minutos. Me dan ganas de ir a una, pero no sé, es que creo que siempre se basa en que al final simplemente te hacen como que ¡buh! Y obviamente, o sea, es que ni siquiera necesitas un juego o casa o lo que sea de terror. O sea, puedes estar jugando Minecraft, un juego que no da miedo, y de la nada voltear y que haya alguien que te haga ¡puh! Y pues te asustas, o sea, no es necesario un juego de terror. Entonces, por eso, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, a la primaria hace muchos años, había como que una parte arriba que era como donde se hacían conferencias y también era un teatro, y ahí como que lo acomodaron para hacer casa de terror. Y pues güey, prácticamente caminabas por ahí, era un pasillo oscuro, o sea, no había otra cosa, nada más era un pasillo oscuro, pero las paredes eran como de papel. Entonces tú ibas caminando y de la nada alguien te agarraba el brazo y te decía ¡hey! Y pues obviamente te daba miedo. Pero que digas terror de que uy, qué miedo un pasillo oscuro, pues tampoco. ¿Y mi compa los Anderson? ¿Dónde están mis compillas? Creo que ese es el de Odín y ese es el de Thor, creo, o es al revés. Can you hear that, Al? Music?
Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Sí. Must be. Lady of the Lights. Y para liberar a tu amada necesitarás la llave de la cabaña de la bruja. De la bruja. Una bruja. Muy probablemente pase algo ahorita. Okay. No puede que We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Yo todos los viernes. I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, Brother. God damn it. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a Podrías, writer. es cierto. What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. ¿Cuánto falta para la ciudad? Pues debería ser para el siguiente capítulo. And be a booze millionaire. Booze I just millionaire. miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Ay. ¿Qué tienen? ¿Cómo que qué tienen, Cream? No comprendo tu pregunta. Estamos en una pesadilla del Alan. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. Ah, pues porque estaban borrachos, por eso, Cream. A ver qué hiciste, Alancito, y no te quitas tu saco. Alice! Ay. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Ay. A ver. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet.
She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You Los killed ronquidos se escucha her. como mi hermana. Oh, Yo quisiera saber cómo hush, ronco, still porque a mí me dijeron que yo ronco, pero Cauldron no Lake sé. is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. A la madre. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Oh, no. Previously on Alan. Muy bien, terminamos un nuevo capítulo. La neta me estoy cansado y tengo cosas que hacer. Mañana en la mañana, como a lo mejor las 11 de la mañana, voy a streamear el último capítulo de Alan Wake. Porque literal solamente falta uno y se acaba el juego. Y no sé si el domingo o el lunes streamearé el Alan Wake American Nightmare. Que es como que, no es la secuela, pero es como una mini historia que pusieron después del original, bla, 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 bla. Y pues bueno, Cream, la neta eres nueva viewer y has estado aquí muy pendiente, muchas gracias. Julio, como las veces que has venido, gracias por venir. Y pues por verlo y mañana me lo voy a acabar.
jugar y pues con ganas de que ya salga el 2 y poderlo jugar. ¿Y cómo me encontró? Pues porque es un gran policía el vato eso. Así que muchas gracias por por la feliz noche, también feliz noche para ti, Julio, y pues que descansen y tengan bonito fin de semana. Nos vemos mañana.